دونك huitième partie. دونك suite adjacente وقيلا هما المتتاليات المتقاربة وقيلا على ما كنظن. اوكي très bien. Donc définition: les suites EN et VN sont dites adjacentes si يعني كنقولوا لهم adjacentes متقاربين إلى كان. اوكي يعني une fois كيقول لك واحد الكيسيون montrer que la suite EN VN sont adjacentes, alors تحقق من trois conditions. Donc première condition, EN est croissante et VN est décroissante. يعني خاص EN تكون croissante, VN décroissante. Ok, quel que soit n appartient à n, on a EN inférieur ou égal à n. Donc EN inférieur ou égal à n. Très bien. Limite de n tend vers plus l'infini de Vn moins n égale à quoi? Égale à 0. Très bien. Donc لاحظوا معايا دابا قال لك اول حاجه بان Vn croissante او لا En croissante et Vn décroissante. Donc Vn décroissante et En croissante يعني تزايديه تناقصيه. Donc Vn décroissante, donc Vn plus 1 inférieur ou égal à Vn. En croissante, donc En plus 1 supérieur ou égal à En. Donc نبداو على هادشي. Donc E0 inférieur ou égal à E1 inférieur ou égal à E2 inférieur ou égal à jusqu'à inférieur ou égal à En inférieur ou égal à inférieur ou égal à. Donc وصلنا هنا. Donc وصلنا هنا غتكون هنا Vn inférieur ou égal à Vn moins 1 inférieur ou égal à V1 inférieur ou égal à V0. لوغ لاحظتوا معايا على هذا الشكل. اوكي دونك هنا بحال اللي قلتي واحد نقطة التقاطع ديالهم نسميها تخي يعني واحد لا ليميت تخي. دونك اون فوا دونك سا راه لاحظتي معايا مينوري بار E0 minoré par E0. Et EN majoré V0. تفهم معايا ولا لا؟ طيب دونك لاحظتوا معايا ماجوري يعني V0 كبر منه، دونك كيما مكبوره ماجوري هي مكبوره، مينوري يعني VN مصغوره ب E0. صحيح دونك مزيان. دونك هادي غتعقلوا عليهم مزيان، علاش نستعملوهم في ديمونستراسيون ديال التيوري. طيب دونك كيل كو سوا قلنا ان دونك كروسونت ديكروسونت، كيل كو سوا ان ابارتين ان اون ان انفيريور على في ان، دونك توجور غتكون ان انفيريور على في ان، كيل كو سوا ان ابارتين ان. Limite de Vn moins En égale à quoi? Égale à 0. Donc la limite de l'abstraction de Vn moins En, ou la différence de Vn moins En égale à quoi? Égale à 0. Donc, je vais vous dire théorie. Les suites En et Vn sont adjacentes, implique limite de En égale limite de Vn égale à N, égale à la même limite. Très bien. Bien. Donc, égale à la même limite. Donc, je fais la démonstration. شنو قلنا adjacente. Donc adjacente غنستعملو définition. Donc trois conditions محقين. علاش؟ حيت قال لنا adjacente. Donc En croissante et majorée par يعني مكبورة ب V0. Alors, إذن فهي مالها convergente. Et donc, il existe L appartient à R tel que quoi limite de En, pardon, En, quand n tend vers plus l'infini égale à L.
Vn décroissante. Et minorée par U et 0. Très bien. هذه كنا قبيله درناها في تيوريم دونك قلنا ان فاش تكون السويت كرواسونت اي ماجوري الوغ كونفيرجونت عاوتاني سي لا ليمي سي لا سويت ديكرواسونت اي مينوري حتى هي راها كونفيرجونت. تري بيان. دونك لاحظتوا معايا كاين واحد السويت على هذا الشكل. دونك باغ اكزومبل سا مينوري باغ اكزومبل سا بوتيت ام. دونك لاحظتي معايا يعني سويت راه غتكون كونفيرجونت. علاش؟ حيت اصلا غتكون يا اما النهايه ديال موال انفيني ولا غيال. دونك ما غاديش تكون موال انفيني. بوركوا؟ حيت انها مينوري، يعني المينوري غتعطينا بان لا ليميت ديفيرون موال انفيني. تري بيان. وبالنسبه للكرواسون غتعطينا لا ليميت ديفيرون بليس انفيني. بيان. دونك في ان ديكرواسون اي مينوري par u0 alors quoi elle est convergente aussi. Convergente. Aussi convergente. Très bien. Donc, il existe L' appartient à R tel que limite Vn égale à L' quand n tend vers plus infini. Tu vas prendre faire? Très bien. Donc, on s'amène à une troisième condition. Limite de Vn moins En quand n tend vers plus l'infini égale à quoi? Limite de Vn égale à L prime, limite de En égale à L égale à quoi aussi? Égale à 0. Pourquoi? Les suites et adjacentes. Très bien. Donc, donc L prime moins L donc égale à 0. Ainsi, L prime égale à N. 5. Très bien. Donc ensuite, 9e partie, donc théorème de Bolzano-Weierstrass. Bolzano-Weierstrass. Très bien. Donc, définition, soit une suite, je me rate. Une suite extraite ou sous-suite de En est une suite de la forme et de fait de N ou phi est une application de N dans N strictement croissante. Très bien. Donc, يعني عندنا واحد سويت N. اوكي يعني N appartient à N. أنا يمكن لي نثبت واحد في واحد une application phi de N égale par exemple A fois N par exemple. Strictement croissante. Donc strictement croissante A pour ce compte positif. Positif. J'ai une application de N dans N. Ok. Donc يعني هاد N ما كيبقاش يمشي بواحد 2 3 4 5 6. كيولي يمشي بحساب في de N. Par exemple A égale à 3. Donc هنا N égale à 0. Donc 0 3 6 3 donc 3 6 8 ok 12 15 etc. donc يعني غادي يبقى غادي باغ اكزومبل فاش كنقول اي دو في دو ان راه هي باغ اكزومبل هي اي دو 3 ان باغ اكزومبل يعني في دو ان ايكال 3 ان. اوكي دونك يعني ان ايكال 0 دونك 1 0 اي دو 0 اي دو 3 اي دو 6 اي دو 9 اي دو 12 U du 15 U du 18 U du 21 etc. pour une très bien يعني اوكي يعني سويت يعني متتاليه جزئيه يعني كنجبد منها جزء من هذيك المتتاليه يعني واحد النوع المتتاليه كنجبد منها واحد الجزء. تخيل دونك يعني الفورم الشرط ديالنا هو يكون هاد في une application strictement croissante ماشي croissante strict يعني خص تكون كي سوا N appartient N phi de N
appartient à 1 phi de n inférieur strict à phi de 1 plus 1. صاي دونك يعني هادي دونك هي ستريكت دونك هنا كتكون ستريكت تري بيان. دونك نقرا التيورم. Toute suite bornée admet une sous-suite convergente. Toute suite bornée قبيله شنو كنا قلنا بان toute suite convergente اي بورني مي هاد المره toute suite bornée admet une sous-suite convergente. قلنا في هذاك التيوريم قلنا الريسيبروك فوز ولكن هاد التيوريم ديال بولزان ويستراس دونك كتقول ان اي سويت راها بورني راه كاين فيها ادمي تقبل واحد سوز سويت يعني متتاليه جزئيه كونفيرجنت. اوكي دونك يعني الليميت ديالها اكزيست تري بيان. دونك نعطيو اكزامبل باغ اكزومبل في داك ليكزامبل اللي كنا درنا قبيله دونك درنا ان ايكالا موان 1 بويسونس ان. دونك اكزامبل n قلنا هي موان 1 بويسونس n. اوكي on a n est borné mais n'est pas convergente. Pourquoi عندنا limite plus infini égale à moins ou plus 1. ok يعني limite n'admet pas n'existe pas. très bien. On pose phi de n égale à 2n par exemple. يعني هاد لهنا غتولي عندنا غير بير لي نومبر بير. دونك عندنا اوسي عندنا في بريم دو ان ايكال ا 2 بوزيتيف دونك امبليك في كروسونت ستريكتومون كروسونت. تري بيان. دونك يمكن نجيب دونك اون بوز u de phi de n égale à u de 2n égale à moins 1 puissance 2n. Donc moins 1 puissance 2n, or 2n est pair, donc égal à 1 puissance 2n. Très bien. Donc رسموا n كيفاش دايره و u du fait de n كيفاش دايره. Donc géométriquement كيفاش غادي تكون. Par exemple ça 1 ça moins 1. Donc 0, 0 égale à 1, moins 1, 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 etc. دونك انا فاش دابا يعني شفت هاد هي ان مي فاش غنجي ندير هاد اي دو في دو ان هي اي دو زين غناخد غير هاد لي نومبر هادو صافي يعني غناخد غير لي ايكال 1 دونك اي دو زين ايكال 1 دونك اي سويت كونستانت. تري دونك صاي هادي هي يعني ماشي شي حاجه تيرون دي بولزان و ويستراس دونك ماشي صعيبه بيان. Bien, donc, dernière partie, suite récurrente définie par une fonction. Suite récurrente définie par une fonction. Très bien. Donc, السويت يعني كيكونوا بزاف في اكزرسيس علاش كتكون عندك واحد السويت ولكن ديفيني بار فونكسيون يعني معرفه بفونكسيون كتسمى سويت ريكيرونت ولا ما عرفتش كيقول لا وقيلا هي متتاليه ترجعيه. اوكي دونك نقراو هاد الديفينيسيون غنفهموها مزيان. Donc, soit f une fonction de r dans R et n une suite récurrente définie par f. Ok, définie par f. Et 0 appartient à R et f de n égale à n plus 1, quel que soit n appartient à quoi? À n. Très. Donc, suite récurrente. Mais كيعطيوك يعني le terme ديالها شحال كيساوي يعني par exemple ici كيعطيك n égale à, par exemple, 1 sur n plus 3, par exemple. هنا عطاك n شحال كتساوي التيرم جينيرال ديالها عطاوهلك مي بعد المرات ما كيعطيوكش التيرم جينيرال كيعطيك واحد الفونكسيون ايكالا واحد يعني واحد الحاجه و السويت كتكون معرفه على هذا الشكل اف دو ان ايكالا ان بليس 1. اوكي تري
Donc, un exemple, on va dire, une proposition, CF est une fonction et la suite récurrente UN converge vers L. Alors, L est une solution de l'équation F de L égale à L. Donc, parce que tu connais une fonction ou suite récurrente UN définie par F, ok? Donc la suite converge vers L, donc la limite égale à L. Alors L est une solution de l'équation. Donc ما غاديش تفرجت مع الحساب. دونك اصلا انت ما عرفت ما تقدرش تحسبها. دونك غتحسبها باستعمال الفونكسيون. دونك غتحل ليكواسيون اف دو ال ايكال ال. دونك ال ايكال واحد العدد. دونك صاي. دونك غتعرف يعني ليكواسيون شحال كتساوي. تري بيان. بيان. Donc donc نعطيك ديمونستراسيون ديالها. ديمونستراسيون تري فاسيل باينه اصلا. باش تعرفوا منين جات وصافي. si limite de n égale à L quand n tend vers plus infini, alors aussi limite de n plus 1 quand n tend vers plus infini égale à aussi L. Très bien. Donc, limite de f de un quand n tend vers plus l'infini égale f de L. Et or f de en plus 1 ou le f de n égale à en plus 1. Donc limite de f de n quand n tend vers plus infini égale à limite de n plus 1 quand n tend vers plus infini. Ça, la limite égale à quoi? Égale à L. Par l'hypothèse, donc, ainsi, f de L égale à L. Ça y est, très bien. Donc, on a un exemple. Exemple. Donc, on a un exemple ici. Donc, يعني من اسهل لي سويت هما السويت ريكيرونت. اوكي، يعني كيكونوا سويت يعني معرفين الفونكسيون كيكونوا تري فاسيل. اوكي، بالنسبه الاف خاصها تكون اون فونكسيون كونتيني. اوكي تري بيان باش تكونوا فاهم ماشي تكون ني با كونتيني تقول لي لا. اوكي اكزامبل soit f est une fonction définie de R dans R par x associé à quoi? Par exemple, x au carré plus 3x plus 1. يعني polynôme, très bien. Donc, on pose une suite récurrente de R définie par f. U0 égale à par exemple المهم U0 خصهم يعطيوها لك في يعني المعطيات خصهم يعطيوك سميتو لي دوني يعطيك U0 et f de n égale à n plus 1 quel que soit n c'est égal à 0. Donc calculer la limite de en. Donc il y aura toujours directement la proposition. Très bien. Donc calculer la limite de en. Très bien.
on pose limite de n quand n tend vers plus infini égale à n. Alors, n égale à f de n. Donc, L égale à quoi? Égale à L au carré plus 3L plus 1. Donc, L au carré plus 2L plus 1 égale à quoi? Égale à 0. Donc, L est maintenant, donc 3L moins L, donc égale à 2L. Très bien. Donc, calcul discriminant delta. Donc, delta, يعني مميز معادلة discriminant de l'équation. Donc, égale à B au carré, donc ça, 2 au carré est 4, moins 4 fois 1 fois 1, donc moins 4. Égale à quoi? Égale à 0. Donc, admis une unique solution. Si admis deux solutions, donc limite n'existe pas. Très bien. C'est ce qu'on dit en UN, admis une limite, donc la limite est unique. Très bien. Alors, L égale à moins B, donc moins 2, sur 2 fois 1, donc 2. Égale à moins 1. Ainsi, limite de En quand n tend vers plus infini égale à moins 1. صحيح bien donc je نكون استفدت شويه من سوليتي ريكورون دونك في ليكزيرسيس تاع بالكم بانها تري فاسيل يعني ليكزيرسيس ديالك يكونوا فاسيل بزاف دونك بيان دونك je نكون استفدتوا شويه من الكور ديال سويت و بون كوراج.